भगवते वासुदेवाय। आज यादव मानक पक्षरु तांकर ज्येष्ठ बृहध्वज आसीछंती शरण पशिबा पाई जरासंधंकर। तेणु जरासंधंक शरण रे पशि यादव मानकु क्षति न पहुँचैबा पाई ये मथुरा पुर को उपद्रव न करिबा पाई आज प्रार्थना करुछंती बृहध्वज। तेणु बृहध्वज प्रार्थना रे आज जरासंध खुशी हो जाइछंती। आ तापर चिंता करुछंती जदि कृष्ण बलराम मो सैन्य सामंतक गहन रे अछंती ताहले ताहले मते ए मथुरा नगर को जीवाकू पड़िबनी। काहेकि मथुरा नगर को जीवी आउ काहेकि बिना कारण रे मु से यादव मानक विनाश करी। तेणु एक कथा चिंता करने भितरे आसी पहुँची जाइछंती डगर। डगर आसी पहुँची जरासंध को कौन कहउछंती एही समय कहिला सीन डगर हो देव सावधाने सुन नृपवर। हो देव सावधाने सुन नृपवर। हो देव सावधान हे सुन नृपवर। जे निमंते तुम्बे सम दंड छबाई से तोर थाट भितरे पशिछि गोसाई। से तोर थाट भितरे पशिछि गोसाई। से तोर थाट भितरे पशिछि गोसाई। हाथे शस्त्र नाई दुहे जाउछंती का जरा शुणी आज्ञा देला बेगे बांधी पका। जरा शुणी आज्ञा देला बेगे बांधी पका। जरा शुणी आज्ञा देला बेगे बांधी पका। जेतेबेले बृहध्वज कहउथिले आमे से दुई जन को तड़ी देइछु आउ सी आपणक सैन्य मानक गहन रे अछंती चाली चाली जाउछंती तांको पाखे अस्त्र शस्त्र किछि भी नाही। ये कथा को विश्वास करू नथिले जरासंध। एही समय डगर आसी पहुँची गला। आउ डगर कहिला हे राजा जरासंध ए कृष्ण बलराम ए सैन्य सामंत मानक गहन रे जाउछंती। दुई भाई सिंह दर्परे जाउछंती हाथ रे अस्त्र नाही कि शस्त्र नाही। तेणु एक कथा सुनी आश्चर्य हो गले आज जरासंध जे केते बड़ साहस ए दुई जनकर। कोटि कोटि सैन्य सामंतक गहन रे आज पशि पशि जाउछि तार मृत्यु को भय नाही। तार मृत्यु को भय नाही जोठी ए तीनिपुर जय करिवार शक्ति सामर्थ्य गोटे गोटे राजा मानकर अछि। तेणु आज 96 सहस्र राजा मानकर सैन्य सामंत सेमानकु मध्य टिके भय नाही। तेणु गहन भितर पशिछि। तेणु आज जरासंध कहउछंती हे दूत तुमे जाओ समस्त राजा मानकु निर्देश दियो से माने ताकू बांधी पकांतु। से दुई जन को बांधी मो पाखकु नहीं कि आसंतु। काहेकि ना सैन्य सामंतक गहन भितरु से कुआडे भी जाई परिबनी। तापरे जरासंध दूत को पठेई देइछंती समस्त राजा मानकु सतर्क रहिबा पाई जे ताकू बांधी पकेबा पाई। आउ एपटे कहउछंती हे बृहध्वज तुम कथा सत हैला। तुमे जहाँ कहूच ता अक्षर अक्षर सत हैला। तेणु मानिली तुम कथा को जे तुम्हें सत कथा कहीच। तेणु तुम प्रति मोर कौनसी शत्रु भाव नाही। तुम्हें मो प्रति मो पाखरे तुम्हें शरण पशिच आउ मोर उपकार कथा चिंता करिच। रामकृष्णकर खबर मते देइच। तेणु तमे मोर शत्रु नुह मु तुम सहित युद्ध केबे करिबिनी। तेणु कौन कहउछंती जरासंध बृहध्वज को अनेक पौरुष कला तुम्बे जा कहूथिला प्रत्यक्ष घटिला। यादव समस्त तुम्बे शत्रु मोर नुह रामकृष्ण हेतु सीना तुम्ब ठारे कहबे तुम्ब ठारे रामकृष्ण हेतु सीना
দইবে সন্ধান ঘেনি অইলু মো পাশ তাকু পাইলে তুম্ভ ঠারে জীবরস হেমন্ত বিচার করু করু মরথ ধাউড়িয়া ডগরায়ে কইলে বারতা এবে কইলে বারতা ধাউড়িয়া ডগর যে কহিলে বারতা এবে কহিলে বারতা। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବୃହଧ୍ୱଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ସେ ରାମକୃଷ୍ଣକୁ ମାରିବି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣକୁ ମାରିବି ତୁମ ମଥୁରାକୁ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ସହାୟ ହେଇଥିବି ଆଉ ଯଦି ରାମକୃଷ୍ଣକୁ ନ ପାଏ ତାହେଲେ ମୋର ରୋଷଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ମୋର ରୋଷ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବ। ଏହି ସମୟରେ ଧାଉଡ଼ିଆ ଡଗର ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମଣିମା ସେ ଏମିତି ବେଗରେ ଯାଉଛି ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଏମିତି ବେଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମ ରାଜାମାନେ ତାକୁ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ପବନ ବେଗରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ଯେମିତି ତାକୁ କେହି ବି ଧରୁ ମଧ୍ୟ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଡଗର ସାବଧାନେ କରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବା ଗୋସାଇଁ ଜରାସନ୍ଧ ବୋଲେ କହିଛନ୍ତି ଦେଖା ନେଇ ଜରାସନ୍ଧ ବୋଲେ କହିଛନ୍ତି ଦେଖା ନେଇ ଜରାସନ୍ଧ ବୋଲେ କହିଛନ୍ତି ଦେଖା ନେଇ ଶୁଣି ନ ଡଗରା ବାଟ କଡ଼ାଇଣ ନେଲେ যে যা শস্ত্র ধর বলি সৈনিকু বলে যেধা শস্ত্র ধর বলি সৈনকু বলে যেধা শস্ত্র ধর বলি সৈনকু বলে জরা আজ্ঞারে ধাবন্তী সকল সৈনী তর্জন্তী গর্জন্তী বীরে করে শস্ত্র ঘেনি তর্জন্তী গর্জন্তী বীরে করে শস্ত্র ঘেনি তর্জন্তী গর্জন্তী বীরে করে শস্ত্র ঘেনি যেউ মার্গে আসুথিলে হরি কাম পাଳ মাড়ি পড়িলে সৈনী হই কপানল মত হস্তি ধুয়াইলে করে কন্ত ধরি অসি পত্র বুলাবন্তী হই আসুয়ারি অসি পত্র বুলাবন্তী হই অসুয়ারি অসি পত্র বুলাবন্তী হই অসুয়ারি। ତେଣୁ ଆଜି ଜରାସନ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁ ପଥରେ ସେ ଯାଉଛି ନା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଜରାସନ୍ଧ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ନେଇ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ତାର ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ଆଜି ସେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ଯେମିତି ହେଉ ଆଜି ତାକୁ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। রথন্ত আরোহী রথি ক্ষেপন্তি তড়বড়ি ওদণ্ডে কাণ্ড পুরাই পড়ন্তে কে মারি ওদণ্ডে কাণ্ড পুরাই পড়ন্তে কে মারি ওদণ্ডে কাণ্ড পুরাই পড়ন্তে কে মারি মারিবা ধরিবা বলি মনে মনে ভালি সে কথা জানিলে বলরাম বনমালী সে কথা জানিলে বলরাম বনমালী সে কথা জানিলে বলরাম বনমালী বলরামকু চাইন বণি পিতবাস ও দেব পিঠি দেইন ଯିବା ବେগে ଆସ দেব পিঠি দেইন ଯିବା বেগে আস দেব পিঠি দেইন ଯିବା বেগে আস। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମାନେ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ପିଠି ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି କହ୍ନେଇ ଆରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରହି ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ଆମେ ଏମିତି ପଳାୟନ କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତମେ କିଛି ଜାଣିନ କି ଆମ ପାଖରେ ପୁରା ଶସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ପୁରା ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଆମେ କିଭଳି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଆମେ ପିଠି ଦେଇ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା। ରାମ ବୋଇଲେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ରହି
হরি বইলে কে ভ্রাতা হস্তে শস্ত্র নাই। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ প্রভু মধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ প্রভু মধুসূদন। নানা উপায় করিন এইঠারু ଯିବା, সময়ে জরাসন্ধকু বিনাশ করিবা। সময়ে জরাসন্ধকু বিনাশ করিবা, সময়ে জরাসন্ধকু বিনাশ করিবা। তেবে সে ছাড়ি বসিনা যাদবଙ୍କ ভয়ে, এতে বলিন ভুলাই দেই বড়রায়ে। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ প্রভু মধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ প্রভু মধুসূদন। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭ୍ରାତା, ଆମେ ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବା, ଆଉ ଏମିତି ଉପାୟ କରି ଚାଲିଯିବା ଯେ ଆମକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଧରିପାରିବେନି, ଆମକୁ କେହି ଛୁଇଁ ମଧ୍ୟ ପାରିବେନି। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମାରୁଥିବେ ହେଲେ ଅସ୍ତ୍ର ଆମ ଦେହରେ ବାଜିବନି। ସମୟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଏ ଜରାସନ୍ଧ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ, ଆଉ ସେ ଯାହା ହାତରେ ମରିବା ଲେଖା ଯାଇଛି ତା ହାତରେ ହିଁ ମରିବ। ଆମେ ତାକୁ ମାରିବା ଠିକ୍ ହେବନି, ଆମେ ତାକୁ ମାରିଲେ ସଂସାରର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଭାଇକି ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କହ୍ନେଇ। ସେତେବେଳେ ବଳରାମ, ଯାହାଙ୍କର ବଳ ହେଉଛି ଅପ୍ରମିତ, ଯିଏକି ଚାହିଁଲେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ବିଧାରେ ଏ ସାରା ସଂସାରକୁ ଭଗ୍ନ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ବଳରାମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ଭାଇ ତମେ ଜମା ଚିନ୍ତା କର ନା, ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ସମୟ ଆସିବ ତାର ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। କେହି ମୋ ହାତରେ ମରିବାର ସେମିତି କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଜରାସନ୍ଧ ତା ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ଠିକ୍ ମରିବ। ତେଣୁ ଏହା କହି ଏଥର କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମାୟା କରି। ବିଶ୍ୱକୂଟ ମାୟା ଧର ଯେଉଁ ଚକ୍ର ପାଣି, ମହାମାୟା କଲେ ଜଳ ଧର ମାୟା ଜାଣି। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। কহু কহু চালি গলে ভুলাই ন বেগে, থোকে বলন্তিয়ে ক্ষণি থিলে আম আগে। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। গলা গলা বলি করি শুভে উচ্চ বাণী, কেনে গলে ক্ষণকে কেন পারিলু জানি। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। ওকায়ে দূর যাই ন দিশিলে শ্রীহরি, সেঠাবকু বলি সর্বে গলে বেগ করি। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। ଏଥର ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ମାୟା କଲେ, ଯେମିତି ଜଳନ୍ଧର ମାୟା କରେ ସେମିତି ଜଳନ୍ଧର ମାୟା କରି ଆଜି ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ବାଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିଲେ ଏଇଠି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତମାନେ ଘେରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ଆଗରେ ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଘେରି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯେ ଏକ ମୁଖେ ଗଲେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇ, ପ୍ରବେଶ ମାତ୍ରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଲେ ମାଧୋଇ। প্রবেশ মাত্রে অদৃশ্য হইলে মাধোই, প্রবেশ মাত্রে অদৃশ্য হইলে মাধোই। পুଣି ସେ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ଯାଇ ଦେଖା ଦେଲେ, পুনরপি সৈনিকু অদৃশ্য হইলে। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। পুଣି ଏକ ମନେ ଧୁଆଇଲେ ସର୍ବଥାଟ, ପୁଣି ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ଦିଶି ନନ୍ଦ ଚାଟ। গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন, গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন। তেଣୁ ଆଜି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ
किछि बाट जाउछंती पुणी देखा दौछंती जे समस्ते कहउछंती हेई सेही पटरे जाइछि तेणु समस्ते सेही आड़कू गले जेतेबेले सेठारे पहुँची गले देखिले सेठारे नाहांती पुणी गोटे अनेक अनति दूर रे देखा जाउछंती एमिति अंतर्ध्यान हेई आगको जाउछंती तार कारण जे केमिति ये मथुरा नगर रु दूर को नहीं जिवे ये मथुरा नगर रु दूर को नहीं गले ये मथुरापुरटा रक्षा हो तेणु से प्रभु देखा दे दौरान पुणी आगको दौड़ुंट एमती अनेक दूर पथ चली जावा परे गोटे पर्वत पड़ा से पर्वतर नाम हूँ गोमत पर्वत से गोमत पर्वत रे जाई पहुँची जाइछंती प्रभु अनेक दूर पर्यंती गले ही मते दुई भाई उठिले गोमत पर्वते दुई भाई उठिले गोमत पर्वते दुई भाई उठिले गोमत पर्वते सरस्वती नदी तीरे विस्तार से गिरी 12 योजन दीर्घ अटई ताहारी 12 योजन दीर्घ अटई ताहारी 12 योजन दीर्घ अटई ताहारी। तेणु प्रभु धाई धाई जाई पहुँची जाइछंती गोमतगिरी सरस्वती नदी तले बही जाउछि आउ सेई पर्वत पिंगल वर्णर पर्वत धवल एवं पिंगल वर्णर पर्वत से गोमत पर्वत से गोमतगिरी रे जेतेबेले जाई प्रभु पहुँची जाइछंती तेणु प्रभु जेतेबेले गोमत पर्वत रे जाई पहुँची जाइछंती धवल वर्णर पर्वत धवल एवं पिंगल वर्णर पर्वत से गोमत पर्वत रे जेतेबेले जाई पहुँची जरासंध मध्य समस्त सैन्य सामंत मानकू जाई से गोमत पर्वत पाखरे पहुँची जाइछंती देखिले गोमतगिरी रे ये कृष्ण जाई पशिछि तेणु समस्त सैन्य सामंत मानकू निर्देश दौछंती ये पर्वत को संपूर्ण भाव घेरी दियो आउ आज जमिति कौनसी प्रकार रे से बंचिकी न जाई पारे तेणु कौन निर्देश दौरान आज जरासंध जरा बइलाए घामती मोर प्राण पीड़ा सहस्रे पुर करिण पर्वत कुबेड़ा सहस्रे पुर करिण पर्वत कुबेड़ा सहस्रे पुर करिण पर्वत कुबेड़ा खंजा मूल रे पर्वत आवरी समस्ते ठणा बसाई जगिले सर्वे जे जामते ठणा बसाई जगिले सर्वे दे झामते ठणा बसाई जगिले सर्वे दे झामते। तेणु जेतेबेले जानिले ये गोमत पर्वत रे से कृष्ण बलराम अछंती तेणु आज चारिपटे से पर्वतर चारि पाखरे आज सहस्र सहस्र सैन्य मान घेरी जाइछंती आउ आगको बढ़ुछंती से पर्वत आगको बढ़ुछंती या भितरे जोउठी से कृष्ण थिबो से निश्चय धरा पड़ीजिवो आउ थरे धरा पड़िले आम हाथ में जदि थरे धरा पड़ जाए ताले से कौन सी प्रकार वर्तिकी जापरिबनी सी आम हाथ में निधन हम निश्चित निधन हम तेणु आज सहस्र सहस्र संख्यार सैन्य माने आज से पर्वत को घेरीगले एवं आगको जाऊँच
इदं प्रतिवाक्य बोधयन्ति सुख ज्योति शुण तु ए सावधाने सुभद्रार नाती शुण तु हे सावधाने सुभद्रार नाती शुण तु हे सावधाने सुभद्रार नाती यही प्रकार 24 दिन बही गला गोमत को बेड़ी जरासंध जे बसिला गोमत को बेढ़ी जरासंध जे बसिला गोमत को बेढ़ी जरासंध जे बसिला तेणु आज जरासंध जगिकी रहिला से गोमत पर्वत को ये गोमत पर्वत छड़ा से आउठी की जाई नाहांती से दुई भाई तेणु आज सी आम हाथ में धरा पड़े आज सबू कष्ट निवारण करी मो समस्तंकर दुख समस्तंकर कष्ट को आज निवारण करी मन भितर अत्यंत आनंद होउछंती जरासंध कहीं आज पाखरे पाइबे आज निश्चित से कृष्ण बलराम को मारिबे आज ए पण को नहीं जरासंध अपेक्षा करिसंती दीर्घ 24 दिन हो गला दीर्घ 24 दिन से गोमत पर्वत को बेढ़ी रही आउ से कृष्ण बलराम को मारिबा पाई 24 दिन पर आज जरासंध चिंता करुछंती जे राति दिन 24 दिन हो गला आमे गोमत पर्वत रे आज ताकू जगिकी रही एपर्यंत तार कौन संधान मिलूनी तेणु मन भितर विचलित होउछंती आज जरासंध उपास भोकरे केते दिन बा रहिबे केते दिन अपेक्षा करिवे ताकू तेणु 24 दिन हो गलानी 24 दिन पर सतरे कौन कृष्ण बलराम को पाइले एवं कृष्ण बलराम को कौन बंधन करी नहीं गले सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय रे आज तो समय इशारा देलानी तेणु बाणी की विराम दबा टिके प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आजिर कार्यक्रम को समाप्त करिबा। जय गोविंद गोविंद बोल रे राधे गोविंद गोविंद बोल जय गोविंद गोविंद बोल रे राधे गोविंद गोविंद बोल राधे गोविंद गोविंद बोल रे जय गोविंद गोविंद बोल राधे गोविंद गोविंद बोल रे जय गोविंद गोविंद बोल जय गोविंद गोविंद बोल रे जय गोविंद गोविंद बोल जय गोविंद गोविंद बोल रे जय गोविंद गोविंद बोल